بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تندرستی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اسی کو اس کی قدر کا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ تو تندرستی بھی ایک نعمت ہے، اور ایک جو بیماری ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، تو اس سے اس کے جو ہے نا اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہیں وہ جڑتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے تو اس کو اپنے کے لیے دعا کے لیے کہتے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ جو ہے ان کی اولاد کے سروں کے اوپر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے، اور جن بھائیوں کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ عز و جل ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خاص طور پر فلسطین اور کشمیر والے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، اور حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا جو مغز ہے۔ تو ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے وہ دانتوں کی اقسام پڑھا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے دانتوں کی اقسام کے ساتھ جو ہے نوک زبان جو ہے لسان کا تیسرا حصہ تھا وہ رہ گیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوک زبان اور دانت جو ہے یہ مل کے جو ہے ان کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ نوک زبان دانتوں کی اقسام کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ تو دانتوں کی اقسام جو ہے وہ اس میں سے سب سے پہلے کیا تھا؟ ثنایا، ٹھیک ہے، ثنایا۔ اب وہ دو اوپر والے اور دو نیچے والے، دو اوپر والے اور دو نیچے والے سامنے والے کل 4 دانت ہیں، ٹھیک ہے۔ دو اوپر دو نیچے والے سامنے والے کل 4 دانت ہیں۔ تو اب جو ہے نوک زبان کے ساتھ نوک زبان اور پلس دانت، ان کا مخرج ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کل ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور کتنی تھی ٹوٹل؟ دانتوں کی اقسام جو ہے میں نے آپ کو کل بتائی تھی، تو وہ ٹوٹل ہیں 6، ٹھیک ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ سنایا ہے، دو اوپر والے سامنے والے، دو اوپر والے، دو نیچے والے، سنایا دانت ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 دانت ہیں۔ ان میں سے جو نیچے والے سنایا سفلا ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ سنایا اولیہ ہیں۔ تو نوک زبان کے ساتھ جو ہے وہ دانت ہے، ان میں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے پہلے جو ہے نوک زبان کا جو مخرج ہے وہ ہے نوک زبان، نوک کی زبان، تو نوک کا پتہ ہے نا آپ کو،
नोके जबान मैल बा पुश्त, मैल बा पुश्त मतलब के जबान की नोक और उसके साथ पुश्त, और माँ कबल का ताल्लुक, और माँ कबल का ताल्लुक, ये रॉ का मखरज है, रॉ का मखरज है। नोके जबान मैंने आपको बताया था, नोके जबान और माइल बापुश्त मसलन के जबान जो है उसकी नोक और उसके साथ उसकी पुश्त जो है ऊपर तालु के साथ लगती, माँ कबल मसलन के स्टार्टिंग वाले के तालु के साथ लग के रॉ अदा होता है। ठीक है, ये है रॉ का मखरज। अब आगे चलते हैं नोके जबान, नोके जबान, नोके जुबान और सनाया उलिया की जड़ें, और सनाया उलिया की जड़ें, ये ता, दाल और त्वा का मखरज है। ठीक है, नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें, मैंने आपको बताया था कि सामने वाले जो दो दांत हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, इनको सनाया कहते हैं। ऊपर वाले जो दो होते हैं इनको सनाया उलिया कहते हैं, और नीचे वाले को सनाया सनाया जो है वो सुफला कहते हैं। तो नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें जो तालु के साथ ऊपर लगी हुई हैं उनको जड़ बोलते हैं। कि जड़ें ता, दाल और त्वा का मखरज है, इसमें से 3 हरूफ अदा होते हैं, और ये जो है ये रॉ का मखरज है। अब आगे जो है नोके ज़बान और नोके ज़बान और सनाया सुफला का किनारा, नोके ज़बान और सनाया सुफला, नीचे वाले जो दांत है वो सनाया सुफला का किनारा जो लास्ट पे है, और मा इत्तिसाल सनाया उलिया, मा इत्तिसाल सनाया उलिया, ये ज़ा, सीन और स्वाद का मखरज है। स्वाद, नोके ज़बान और सनाया सुफला और मा इत्तिसाल सनाया उलिया, मसले के दोनों दांतों को ऐसे, ठीक है, बंद करके, तो ये किसका मखरज है? ज़ा, ज़ा, सीन, स्वाद। ठीक है, ज़ा, सीन, स्वाद, नोके ज़बान और सनाया सुफला और मा इत्तिसाल सनाया उलिया, मसले के ऊपर सनाया सुफला और सनाया उलिया के दोनों दांतों की जो नोके हैं, किनारे जो हैं नोके ज़बान उनके साथ लाके उसमें से ज़ा, सीन और स्वाद अदा होता है। ठीक है, अब फिर है नोके ज़बान और सनाया उलिया, सनाया उलिया के किनारे, सनाया उलिया के किनारे, नोके ज़बान और सनाया उलिया के किनारे, ये सा, नहीं सॉरी, नोके ज़बान और सनाया उलिया के किनारे, हाँ ठीक है, ये सा, जाल
اور ज़ुआ का मखरज है। तो वो मैंने कहा वो ऊपर शायद मैंने बता दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नोके ज़बान और सनाया उलिया के किनारे, ऊपर वाले जो दांत है, सामने वाले दो सनाया उलिया, उन उनके किनारे और नोके ज़बान, वो ठीक है, वो नोके ज़बान और सनाया उलिया के किनारे ये और वो का मखरज है। ठीक है भैया, तो ये हमने कितने टोटल मखरज पढ़ लें नोके ज़बान के? 1, 2, 3 और 4। अब नोके ज़बान और दांतों से जो है वो कितने हरूफ अदा होते हैं? रॉ 1, त, दल, ओ 3, 4 हो गए, और उसके बाद जो है ज़, सीन और स्वाद 3 ये, और निक्के नोके ज़बान और सनाया उलिया के किनारे ये भी ज़ल लॉ का मखरज ये भी 3, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। ये नोके ज़बान और दांत जो है नीचे वाले और ऊपर वाले, अभी हमने ये मखरज पढ़ा है, सनाया का मखरज हमने पढ़ा, नोके ज़बान और सनाया का मखरज। अब आगे जो दांत हैं, आगे जो दांत आते जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, उनका तल्लक जो है वो आगे आगे जो हमने मखरज के जो पढ़े थे, जिसमें मखरज का असूल जो था, जिसमें 5 थे, जो हलक, लिसान, शफतैन, अब जो है वो 3 नंबर वाला होगा। सबसे है हलक, फिर है लिसान, फिर है शफतैन, शफतैन, ठीक है। उसके बाद था जो फिदाहन, और फिर था खैशूम। ये थे 5। हमने हलके जो हैं वो भी पढ़ लिए है, लिसान के कितने हिस्से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नुक्के ज़बान जो था उसका भी मैंने आपको जो लिसान का जो हिस्सा था नुक्के ज़बान तीसरे वाला, वो भी मैंने आपको आज उसका मखरज बता दिया। तो कल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगले सबक में जो है वो शफतैन जो मखरज है, यानी कि होंठ जो हैं दोनों ऊपर नीचे वाले, इनको शफतैन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप प्लीज नोट कर लिया करें ताकि आपके लिए आसानी रहे। और जिस भाई को समझ नहीं आती है वो मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मौजूद होता है। तो दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें और आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये ख़ास तौर पे दुआ किया करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें जब भी मौत अता फरमाए तो ईमान के ऊपर मौत अता फरमाए। ठीक है, तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलाम।